Number 4. Number 4. Nakay number 4 ang bola. Nakay number 4. 1 minute. Sako. Nakay na. Pero 0-0. Pass to number 25. For 3 points. Number 25. 7 minutes and 25 seconds. Number 7, Kanega. Kanega inaharas. Binigay kay number 26. For 3 points. 7 minutes and 11 seconds. 0-0. To number 25, number 0-0. 0-0. Binigay sa number 25. Kung may foul. Ano nakita? Foul, C. 26. Holding foul, Kabuso. Third quarter na pa nakita. Maabuso na eh. Number 25, inbounding the ball, nakita si Caspi. Caspi sa ilalim, pero hindi na shoot. Makuha ni number 4, nakita si Kabuso. Sakto! Paso! 6 minutes and 30 seconds. Number 25, maayos sila galit. Kanega, paso! Kabuso! To Makuades! Wala! Makuha ni Kabuso. Kabuso again. Wala! May foul. Nakita si Red. Foul on number 25. Pushing foul. Sa